Eh, lugi naman ako. Kala sa commission. Ay, di mo nakita? Hindi, tignan mo naman lang. Thank you, sir. Boss B, naglalaro ka. Ay, oh, sorry. Ang patagal to eh. 7 minutes, eksakto. Sila. My team, pass to Mikey. Mikey, the top board. 14-6. 14-6. Number 1, easy 2 points. 14-8. Boss B, tumitira ng bata. Ay. Boss B. Pinasa kay Gwen Nakabalet for 2. Wala. Nandiyan nata. Boss B, yung Janelas, dala mo. Low. Low. Wala kami ito eh. Wala ba kayo? Oo. Sobrang ayos eh. Baroy kasi. Kapag ikaw si RB. Maganda pag 5 lang ang assistant. Kanina 5 lang yun eh. Oo, mahirap ang gano'n. 5 in 30 minutes. Para tuloy-tuloy lang. Number 21 sa ilalim. Pinasa kay number 1. Pinasa kay Kenneth for 2. Wala. Nakuha ni... Wala. Nadulas si Mikey. Bakit din sobra to? Maganda sa tulong talaga. Saan ba ako? Kompleto ba kayo? Wala. Nakuha ni Boss B. Yun lang. Nanlambot ng kamay. Last possession before James. Kenneth. Pinasa kay Kenneth. Kenneth sumalaksak. Basket by Kenneth. Score 14-10. 4 ang lamang. Una pa lang. Wala. Nakuha ni Boss B. Boss B sa ilalim, tumira ng bata. Easy 2 points. Quizman. Kenneth for 2 basket. Kenneth. Score 16-12. Uy. Anong tawag? Good? Tawag. O, tawag daw. Boss B. Neras ko. Uyas. Online? Ito. 4 minutes eksakto. Mikey tumira ng 3. Pasok sa matres. 19-12. Mikey, Nepo baby. Basket. Lima ang lamak. 14-19. Kenneth, pinasa kay Kenneth. Kenneth for 2. Wala. Number 21. Basket. Wala. Nakuha ulit ni naka-sando, naka-violet. Basket. 21-16. Number 21, sumalaksak. Easy 2 points. 21. Low. So Mike. 21-18. Tatlo na lang ang lamang.
2 minutes and 50 seconds. Tapos, dakuan. Low, low, low. Low, low. Tama? Low. 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 Congress bill, saka. Puro manggahan. Congress din naman. 24, 2 minutes and 10 seconds. Ako po. Namamakas na yung mic. Kenneth, pinasa sa ilalim. Error. Good ball. Last 2 minutes. Hoy. Boss B. Boss B. Wala. Nakuha ni Mikey sa ilalim. Mikey. Nepo baby. 26-18. 4-3. Kenneth. Easy 2 points. 28-21. Kenneth. Pinasa kay Kenneth. Kenneth for long 2. Wala. Nakuha ni baby. Nepo baby. Boss B, pinasa kay Kuya. Basket. 1 minute and 10 seconds. Kenneth, nagmamadali. Pinasa sa paa. Last 1 minute. Last 1 minute. Score 21-30. Yun, dumating na ang mga pogi. Yung video nyo nga. Hindi, may listahan na yan. Tatagal nyo. Mag-isa lang ako dito. Iwan mo ako. Tampo ka ba? Gina. Si Benoy ba din? Regalo mo? Dingbads. Low. Last 30 minutes. Ay, 30 seconds. Tuloy. Low. 40, wala. 20 seconds. 15 seconds. Wala pa rin. Nakuha ni Mikey. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, Buti di ko nakuhaan. Next na tayo. Tara, next tayo. go.